ଯେତେବେଳେ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡି ଯାଇଛି ସେ ଯେକୌଣସି ରାଜା ହଉ ବା ସରକାର ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଇତିହାସ ପଢ। ଇତିହାସ ପଢିଲେ ହିଁ ଜାଣିବ ଯେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ରାଜା ମାନେ ରହିଲେ, ବଡ ବଡ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପତନ କେମିତି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହୋଇଛି। ରାଗରେ କହନ୍ତି ନାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନା, ସେଇଭଳି କଥା। ତ ଇତିହାସ ପଢ, ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ଇତିହାସରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଇତିହାସରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଗଣିତ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ X Y Z ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତ ଦୟାକରି ଇତିହାସ ପଢ, ଇତିହାସକୁ ଜାଣ, ଇତିହାସକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ସେମିତି ଜଣେ ନିର୍ମମ ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ସିଂହାସନରୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆହେଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ କହୁଛି ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ, ରୁଷ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ। ତ ଏ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ, ରୁଷିଆରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବିପ୍ଳବ ହେଇଛି। ତ ଏ ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ଯୋଉ ହେଇଛି, ରୁଷିଆ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏହାର ଦୁଇ ତିନୋଟି ମୂଳ କାରଣ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଇ ତିନୋଟି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମନେ ରଖ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା, ପ୍ରଥମେ 1904 ରୁ 1905, 1904 ରୁ 1905 ଏ ବର୍ଷଟା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ରୁଷିଆ ଆଉ ଜାପାନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ରୁଷିଆ ଆଉ ଜାପାନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାରେ ଜାପାନ କଣ କଲା, ଜାପାନ ଜିତିଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପ୍ରଥମ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଥିରେ ରୁଷିଆ ଜାପାନ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ହେଲେ ରୁଷିଆ ଜାପାନ ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା ନା, ରୁଷିଆର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାପାନ ଜିତିଲା, ରୁଷିଆର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ ନିକୋଲାସ ଦ୍ୱିତୀୟ। ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମହଲକୁ କୁହାଯାଏ, ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସ। ତ ସେ ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସ ରେ ସିଏ ରହୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଚାଲିଛି, ନିହାତି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନା। ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ନିକୋଲାସ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ କଲେ ନା, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ କଣ, 8 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ। 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରାଉଥିଲେ, କମ ମଜୁରୀ ଥିଲା ମଧ୍ୟ କମ। ଖାଇବାର ବହୁତ ଅଭାବ, ଖାଇବା ପିଇବାର ବହୁତ ଅଭାବ। ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ତ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ଖାଇବାର ବହୁତ ଅଭାବ। ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ଜମି ଥିଲା, ସେ ସବୁ କଣ ନା, ସେ ସବୁ ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ସରକାର ମାନେ କି, ରାଜା ନିକୋଲାସ ୟାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା ନା, ଶହ ଶହ ଲୋକ ତ ମଲେ, ଶହୀଦ ସାମନ୍ତ ମଲେ। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଗଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଗଲା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଦିଆ ହଉଛି, ସେ ମରିଥାଉ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେଲା କୋଉଠି ନା, ରୁଷିଆରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କଣ କଲେ, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆଜି ତ ହାରି ସାରିଛୁ। 8 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ମତାମତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଠାକ ସେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଖାଇବା ଦରକାର। ଏବଂ ଜମି ଯୋଉ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜମି ଆମକୁ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଲୋକ, ପାଖାପାଖି 1000-1500 ଲୋକ ଗଲେ। କୋଉଠିକି ଗଲେ ନା, ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସ ଯେ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜା ସେ ସମୟରେ ସେଠି ନଥିଲେ। ରାଜା କୋଉଠି ଥିଲେ, ରାଜା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ତାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ରୁଷିଆ ଜାପାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ ଆମର ଯେମିତି ଫେବୃଆରୀ 14 କାଲି ଗଲା ନା, ଯେମିତି ଆମର ବ୍ଲାକ ଡେ, ଆମର ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ ବମ ଫୁଟେଇକି ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ବ୍ଲାକ ଡେ କହୁଛୁ। ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ କଣ ନା, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ କଣ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ତାଙ୍କର ରାଜା କଣ ସେଟା ମନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଇତିହାସ ଦେଖ, ଆମର ଯେମିତି ବ୍ଲାକ ଡେ, ସେମିତି ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ତାକୁ ଇତିହାସରେ କୁହାଯାଏ। এইটা এক্সাক্ট କେମିତି ନା, ଆମର ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସେଇଭଳି ହେଇଥିଲା। ଏଟା ଆମର 1919 ହେଇଥିଲା, ପରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେଟା 1905 ତ କଣ କଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ କଣ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ନା ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ରାଜା କଣ କଲେ, 22 ଜୁନ 1905 ତ ବ୍ଲଡି ସଣ୍ଡେ
हजार हजार लोगों को गुली करके मार दिया है ना निकोलस निकोलस को ब्लडी संडे तो 1905 रे तो ब्लडी संडे है गला ब्लडी संडे माने कोन जो शांति पत्र देबा पाई जायते जो आंदोलनकारी माने से तो गुली करके मार दिया है 1000 लोग मरि गले तो जो आंदोलनकारी एवं जो प्रजा थिले से प्रजा कोन कोने से माने को मनरे आंदोलनर भावना जागृत होला से माने शांतिपूर्ण आंदोलन चाहते देखा से माने कोन ना उग्र को ताक मनरे धीरे धीरे आसीबार लागला से माने भाबिले जे राजा होबे निर्मोह एवं निजर अधिकार मागिया पाई जदि गले राजा हत्या कर दोली से राजा हमर करबा तो रूसिया विप्लव प्रथम 1905 मसिया रे आरंभ होइतला ब्लडी संडे देखि 1905 रे ही आरंभ होइतला तापर कोन कोन ना तापर से माने कोन आंदोलन को आके आगे रखि राजा कोन कोन राजा जो हमर पार्लियामेंटारी सिस्टम थिला जे पार्लियामेंटारी सिस्टम ता को मध्ये लागू करथिले किंतु तार कौनसी मूल्य ही नथिला फाइनल डिसीजन राजा ही नै तो एमती हला 1914 रो 1918 এটা কোন না প্রথম বিশ্বযুদ্ধ টাইম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধরে কোন হলা না রুশিয়া মধ্যে ভাগ নেইছিলা এমিতিরে 1904-5 রে তো জাপান রুশিয়া যুদ্ধ হইছিলা রে রুশিয়ার বহুত ক্ষয়ক্ষতি ঘটিছে তো এथिरे মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে কোন হলা হাজার করি সরি তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধরে কোন হলা না রুশিয়ার 15 লক্ষ সৈন্য 2005 मसीहा 1905 मसीहा तो मरती तो 15 लक्ष लोक जेतबे मरि गले तथापि राजा कोन कले ना राजा युद्ध बंद कले नै एवं आंदोलनकारी माने तीव्र भाବରେ तेजिबा लागिले तीव्र भाବରେ उग्र रूप धारण कले एवं से समय पहुंचले ना कार्ल मार्क्स के जने दार्शनिक लेखक ମଧ୍ୟ से समस्त समान रीति परिवार समस्त को समान अधिकार सब जगह परिवार अधिकार जीवार अधिकार ए सब ऊपर से कोन कोन ना आंदोलनकारी मानन को मधरे आ दिके पेट्रोल डीजल पकई गले आ दिके पेट्रोल डीजल पकई दे जने समस्त को समान अधिकार अछि ए सब ने कि आंदोलनकारी माने कोन कोन ना आंदोलनकारी माने एटा होची 1917 मसिया 1918 मसिया रे जाय विश्वयुद्ध सरिति प्रथम युद्ध और 1917 मसिया मार्च मास रे कोन कोन ना जो आंदोलनकारी माने थिले से माने कोन कोन ना विंटर पैलेस जो थिला राजा को घर विंटर पैलेस थिला से विंटर पैलेस ऊपर चढ़ाव कोले विंटर पैलेस ऊपर चढ़ाव कोला पर कोन होला निकोलस द्वितीय जो राजा थिले निकोलस द्वितीय तो राजगादी त्यागी देले माने कोन से पैलेस छाड़ी के से पड़ेले अर्थात राजा पद त्यागी देले तो ए से थिले रोमान वंश से थिले राजा एवं तांको वंश दीर्घ 300 वर्ष धरि रूसिया शासन करथिला तो निकोलस द्वितीय जते बेले विंटर पैलेस छाड़ी के पळेले तो सेठी कोन होला ना अलेक्जेंडर केरेंस्की तो से कोन कोने ना गोटे अस्थायी सरकार गठन कले से अस्थायी सरकार रो मुख्य होई ना ये अलेक्जेंडर तो निकोलस कोन कोन निकोलस तो पळेले ना अलेक्जेंडर सेठी रो किछ लोक को लेकी जेमति पार्लियामेंटारी सिस्टम थिला बोली मु कहितली तो ताको आ टिके अधिक भाबरे आ टिके डेवलप कले एवं जे शासन चलेले ताको शासन मध्ये बेसी दिन नै काहे कि लोक मानकर मुख्य धारणा थिला जे विश्व युद्ध रे जो लक्ष लोक मरतंती रशिया विश्व युद्ध रो पछको हटी आसु एवं गरीब माने जो खाइया पय छटपट होउचंती एवं निजर स्वाधीनता जो पाउ ना निजर परिवार अधिकार पाउ ना जमी नाही दुर्नीति बढुती ए सब अटकीबा दरकार तो अलेक्जेंडर मध्ये कोन कोन अलेक्जेंडर मध्ये या करिया पय विफल होले से मध्ये विश्व युद्ध रे लागि अलेक्जेंडर तो प्रथम मार्च 1917 मार्च मासरे तो राजा को तोड़ा देथिले तले तोड़ा खाइले एवं सेही अक्टोबर सेही वर्ष 1917 मसिया अक्टोबर रे एका कोन बोले आउ दी जण सपोर्टर उठिले आउ दी जण लोक उठिले व्लादिमीर लेनिन एवं लियोन ट्रोट्स्काय व्लादिमीर लेनिन एवं लियोन ए दी जण उठिले माने कोन ए माने आउ थरे आंदोलन करियो आंदोलन आरंभ कला आंदोलन आरंभ कले एवं नवेम्बर 7 रे ए 1917 नवेम्बर 7 पर कोन कोने ना विंटर पैलेस को आउ थरे घेराव कोने जोठी अस्थायी सरकार थिला अलेक्जेंडर थी तो सही अलेक्जेंडर जो पैलेस को आउ थरे घेराव कोने एवं अलेक्जेंडर मध्ये सेठी पळले प्रथम तो राजा पळै थे अलेक्जेंडर मध्ये पळले एवं सेठी
ବୋଲସେଭିକ୍ସ ବୋଲସେଭିକ୍ସ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ এই ବୋଲସେଭିକ୍ସ ଇଏ ଶାସନ କଲା। ବୋଲସେଭିକ୍ସ ଶାସନ କଲା। ବୋଲସେଭିକ୍ସ ଶାସନ କଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଚାଲିଲା। ଭିତରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ପଟେ ରେଡ୍ ଆର୍ମି ଗୋଟେ ପଟେ ଫରେନ୍ ପାୱାର। এই ଫରେନ୍ ପାୱାର ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଲି ଫରେନ୍ ପାୱାର ମାନେ କଣ এই ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଯାହା ସପକ୍ଷରେ ଇଏ ଲଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଲେନ୍ ସ୍ପାର୍କ କଥା ଲଢିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଏବଂ ରେଡ୍ ଆର୍ମି ଅର୍ଥାତ୍ এই যে ভ্লাদিমির লেনিন ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ এই ରେଡ୍ ଆର୍ମି ଏବଂ এই ଫରେନ୍ ପାୱାର ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। এই ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ରେଡ୍ ଆର୍ମି ଜିତିଲା। ରେଡ୍ ଆର୍ମି ମାନେ ଭ୍ଲାଦିମିର ଲେନିନ ଜିତିଲା ପରେ 18 ମସିହାରେ ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ଏବଂ 1922 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ USSR ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିବା। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1905 ମସିହାରେ କିଛି ଲୋକ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆ ହେଲା ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ସରକାର ଗୋଟେ ସରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାୱାର।